ଔଷଧ ଭାଗିରେ ଯିବ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ମୁଠେରେ ଯିବ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ପାନ ଥୋପ ପକେଇ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଖାଇବୁ ପାନ ଖାଇବୁ ମଦ ଖାଇବୁ ଛାଗା ଜିନିଷ ଚିକେନ ମଟନ ସବୁ ତ ଖାଇଦେ ଆଉ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଟି ବଢି ଯାଉ ଏଠି ଔଷଧ ଖାଇଥାଉ ସେଠି ନିଶା ଜିନିଷ ଖାଇଥାଉ ପାନ ସିଗାରେଟ ଖାଇବା ବନ୍ଦ ସବୁବେଳେ କହିକି ବନ୍ଦ କର କହିକି ବନ୍ଦ सरीगला सरीगला सरी भाउज के डाक जा आए मो साथे हैं का तो उठी जे बाबा रे बाबा की सोचो यही मैं उठा कर ला काम कर 10 টাকা মই রাখতে পারি দে মন নাই বলে সব অনুসারে হজি রে করছি aku bijak terakhir dia bisa lihat aja aku rakyat sih main sih sekarang cara listed nah